rasa niyo ginainom? Ano na mahal? Nag-inom na karon. Kumana po bumbag. Boy. Norman man lo, 120-80 yung dugo lo. Ano? 120 over 80. Kahapon, sa check up ni mo, pila man? Same ra? Usang cook what did you cook sang? Yeah, Bukid Life. Pasta yun na yun. Agyo. Ano yun? Ito pas, agyo. Ay, si Ate Kring! Tawagan si Ate Kring lang. Here fries. Huy, uy! Let's taste it. Cause we're siya dry. Dry just Supposed to be. to be dry. Yum. So nice. Ate Cream! Try usang pasta. Lolo, pasta! So far, so good. Ano ito? Fast na yung usang pasta. Lamig kayo mag-cook. La, tabangi ko drila. Ang liver cook. Let cook sang. Ay, sang. Let cook lang. Let cook. Ang good. Kuluas, ayun. Ha? Sa kuluas. Salang. Natanggal na video. Dala na dito kay ibalik na kay lola ka. Ano? Gaga. Hi guys, it's us. Taro nga! Unsa man niya videographer? So it's us. We're gonna go somewhere down the road. Dili makagusto, inana lang yung trabaho. Guys, kami mag-adjust sa mong cameraman. Kung asa siya ano. Hi! Adjust lang mi guys. Adjust me kung asa siya padulong. So guys, gonna buy some chips. Ay! Ay, dog! Bingo na lang daw ate. Guys, unsay ano sa amuan ni usang igagaw man jud mi kay parehas man mi mamitis ang papa pero like can you see some Ay. so chunky. And we have a Pomerlo. Tabi-tabi po. Ang pita ka ganyan. Very ganon lola, very fit style. Beard ay.